Number 2. Breakfast or lunch? It was Sunday. I never get up early on Sundays. I sometimes stay in bed until lunchtime. Last Sunday, I got up very late. I looked out of the window. It was dark outside. What a day, I thought. It's raining again. Just then the telephone rang. It was my Aunt Lucy. I've just arrived by train, she said. I'm coming to see you. But I'm still having breakfast, I said. What are you doing? She asked. I'm having breakfast, I repeated. Dear me, she said, do you always get up so late? It's 1 o'clock. Nah, itulah tadi teman-teman video pembelajaran bahasa Inggris yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu tentang new concept nomor 2. Ya, new concept nomor 2, seperti itu teman-teman. Bagi kalian yang belum punya buku, silahkan beli sekarang juga dan hubungi nomor saya dan pesan sekarang juga. Ya, oke teman-teman, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? Alhamdulillah, I'm very well, thanks. Berjumpa lagi dengan saya, Mr. Imran Hamzah, di kursus bahasa Inggris MEC. Oke teman-teman, di video saya kali ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi, ya, tentang speaking, kemudian listening, reading, and writing. Hanya menggunakan new concept, ya, metode new concept. Oke, langsung saja kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, silakan dibuka bukunya halaman 243. Yang sudah beli bisa dibuka ya, 243. Nomor 2 dengan judul Breakfast or Lunch. Di video saya sebelumnya saya sudah mengupload video tentang a private conversation, dan sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu Breakfast or Lunch. Oke, langsung saja kita belajar listening dulu ya. Nanti kalian dengarkan dulu. Setelah itu kemudian yang kedua tirukan setelah saya. Oke, kita lihat. Listen to me carefully. Pertama kali ya, first listen to me carefully. Jadi kita akan melatih belajar listening ya, untuk menangkap kata-kata bahasa Inggris yang saya sampaikan. Ini terutama bagi pemula. Oke, langsung saja kita mulai. Number 2. Breakfast or lunch? It was Sunday. I never get up early on Sundays. I sometimes stay in bed until lunchtime. Last Sunday, I got up very late. I looked out of the window. It was dark outside. What a day, I thought. It's raining again. Just then the telephone rang. It was my Aunt Lucy. I've just arrived by train, she said. I'm coming to see you. But I'm still having breakfast, I said. What are you doing? She asked. I'm having breakfast, I repeated. Dear me, she said. Do you always get up so late? It's 1 o'clock. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, setelah kalian mendengar, kita melatih ngomong sekarang ya. So, repeat after me. Silakan tirukan setelah saya. Oke. Number 2. Number 2. Breakfast or lunch? Breakfast or lunch? It was Sunday. It was Sunday. I never get up early on Sundays. I never get up early on Sundays. I sometimes stay in bed until lunchtime. I sometimes stay in bed until lunchtime. Bukan terus ya. Last Sunday, I got up very late. Last Sunday, I got up very late. I looked out of the window. I looked out of the window. Ada t-nya tadi ya. I looked out of the window. It was dark outside. It was dark outside. What a day. What a day. I thought. It's raining again. It's raining again. Just then, the telephone rang. The telephone rang. It was my Aunt Lucy. It was my Aunt Lucy.
I've just arrived by train. I've just arrived by train, she said. I'm coming to see you. I'm coming to see you. But I'm still having breakfast. But I'm still having breakfast, I said. What are you doing? What are you doing? She asked. I'm having breakfast, I repeated. I'm having breakfast, I repeated. Dear me, she said. Dear me, she said. Do you always get up so late? Do you always get up so late? It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Sudah? Bisa ya? Oke, berikutnya kita belajar reading. Ya, kita terjemah teksnya ini artinya seperti apa. Kita lihat ini nomor 2 ya. Breakfast or lunch. Breakfast artinya sarapan, or lunch atau makan siang. Sarapan atau makan siang. It was Sunday. Hari itu hari Minggu. Nah, ini ada was-nya. Was di sini adalah simple past karena kejadian lampau. Hari itu hari Minggu. Jadi ini menceritakan ulang kejadian di hari Minggu. I never get up early on Sundays. Saya tidak pernah bangun awal pada tiap-tiap hari Minggu. Jadi ini kebiasaan. Kalau kebiasaan menggunakan simple present. Nah, ini menggunakan get up. Rutinitas. Jadi tiap hari Minggu ini saya nggak pernah bangun awal. I never get up early on Sundays. Di tiap hari Minggu ada S-nya. I sometimes stay in bed until lunchtime. Ini juga kebiasaan. Kalau kebiasaan menggunakan simple present. Saya kadang-kadang tinggal di kasur atau tempat tidur sampai waktu makan siang. Saya kadang-kadang tetap tinggal di kasur sampai waktu makan siang. Kalau kebiasaan menggunakan verb 1 ya, atau simple present. Nah, ini baru kemudian menggunakan lampau. Last Sunday, nih. Last Sunday apa? Minggu lalu, I got up very late. Lah, ini dimulai kegiatan di waktu lampau. Minggu lalu saya bangun sangat telat. Got up. Ya, got ini verb 2. Simple past. Saya bangun sangat telat. I looked, ini juga verb 2, simple past. I looked out of the window. Saya mengintai keluar jendela. Saya mengintai keluar jendela. It was dark outside. Itu gelap di luar. Itu maksudnya apa? Yang dilihat tadi itu. Itu gelap di luar. What a day. Alangkah buruknya hari ini ya. What a day. Alangkah buruknya hari ini. I thought. Saya berpikir. Saya mengira. Thought ini verb 2. Verb 1-nya think. Verb 2-nya thought. Ya. Kemudian ini. It's raining again. It's raining again. Hujannya ternyata sedang hujan. Ya. Sedang hujan. It's di sini singkatan dari it was. It was raining again. Disingkat jadi it's, bukan berarti it is ya. Kenapa kok buat? Karena ini kejadiannya lampau, maka menggunakan past continuous. Ya, ini sedang hujan lagi. Just then, kemudian beberapa saat kemudian, the telephone rang. Rang ini verb 2. Verb 1-nya ring. Kemudian teleponnya berdering. It was my aunt Lucy. Itu adalah bibi saya Lucy atau tante saya Lucy. I've just arrived by train. Nah, ini apa namanya? Direct speech ya. Atau ungkapan langsung menggunakan menggunakan waktu present, tanda petik, ungkapan. I've di sini singkatan dari I have. I've just arrived by train. Saya telah baru saja sampai atau tiba menggunakan kereta api atau dengan kereta api. Jadi bibinya baru saja tiba menggunakan kereta api. She said, dia berkata, I'm coming to see you. Saya akan melihat. Saya akan datang untuk melihatmu. I'm coming to see you. Saya akan menemuimu. Ya, seperti itu. Saya sedang datang untuk menemuimu. Ini tenses present continuous.
karena menggunakan to be am kemudian verb ing. Berikutnya, but I'm still having breakfast, I said. Ini ungkapannya saya ya. Tapi saya masih sedang sarapan, saya berkata. But I'm still having breakfast, I repeated. I said. Tapi saya masih sedang sarapan, saya berkata. What are you doing? She asked. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia bertanya. I'm having breakfast. Saya sedang sarapan. I repeated. Saya mengulanginya. Dear me, ya Allah, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Dear me, gitu maksudnya. Dia berkata, do you always get up so late? Apakah kamu selalu bangun sangat telat? It's 1 o'clock. Ini sudah jam 1. Ya, jam 1 siang. Iya memang. Karena kan memang nggak pernah bangun pagi ini ya. Nah, jadi itu teman-teman. Kita ulangi lagi artinya ya, biar lancar. Sarapan atau makan siang. Waktu itu hari Minggu, saya tidak pernah bangun awal tiap hari Minggu. Saya kadang-kadang tinggal di kamar atau kamar tidur sampai waktu makan siang. Minggu lalu saya bangun sangat terlambat. Saya mengintai keluar jendela. Itu gelap di luar. Alangkah buruknya hari ini, saya mengira. Ini sedang hujan lagi. Kemudian telepon berdering. Itu adalah tante saya, Lucy. Saya telah baru saja tiba menggunakan kereta api, dia berkata. Aku sedang datang untuk menemuimu. Tapi aku masih sedang menikmati sarapan, aku berkata. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia bertanya. Saya sedang sarapan, saya mengulanginya. Oh Tuhan, ya Allah, astagfirullahaladzim, Masya Allah, dia berkata. Apakah kamu selalu bangun sangat telat? Ini jam 1. Itu ya, readingnya. Kita sudah tahu artinya dan juga tensesnya. Berikutnya kita coba latihan untuk membuat kalimat pertanyaan. Questions. Nah, oke, pertanyaan pertama. Ini berdasarkan kalimat ini ya. I never get up early on Sundays. Ini dijadikan kalimat interrogatif. Do you never get up early on Sundays? Apakah kamu tidak pernah bangun awal pada tiap hari Minggu? Iya apa tidak? Yes, I never get up early on Sundays. Atau bisa menggunakan tanya keterangan waktu, menggunakan when. When do you never get up early? Kapan kamu tidak pernah bangun awal? I never get up early on Sundays. Saya tidak pernah bangun awal pada tiap hari Minggu. Next, number 2. Nah, ini kalimat kedua, yaitu I sometimes stay in bed until lunchtime. Nah, ini yang ditanyakan adalah letaknya di kasurnya ya, di ruang tidurnya. Kalau menanyakan tempat menggunakan where. Nah, ini. Where do you sometimes stay in bed until lunchtime? Di mana kamu kadang-kadang tinggal sampai makan siang. Di mana? Ya di kasur. Jawabannya sama ini. I sometimes stay in bed until lunchtime. Ustaz, ini kok pakai do, kok gak pakai did? Ya, di sini pakai do karena masih menggunakan tense simple present. Tuh. Oke, next berikutnya. Ya, ini baru menggunakan did karena lampau, last Sunday itu ya. When menggunakan tanya waktu. When did you get up very late? Kapan kamu bangun sangat telat? Kapan? Ya minggu lalu. Last Sunday I got up very late. Atau bisa ditanyakan menggunakan interrogatif. Last Sunday, did you get up very late? Minggu lalu, apakah kamu bangun sangat telat? Yes. Last Sunday I got up very late. Next, kemudian tanya ini, I look out of the window. Menanyakan kegiatannya. Setelah bangun terus ngapain? Atau gini, after waking up, what did you do? Atau then, what did you do? Kemudian, apa yang kamu lakukan? I looked out of the window. Ya. Nah, jadi I look out of the window, ini bisa menggunakan pertanyaan ini apa yang kamu lakukan. Atau kalimat ini bisa dijadikan bentuk interrogatif. Apakah ya?
Did you look out of the window? Apakah kamu melihat di luar jendela? Yes, I looked out of the window. Kemudian kalimat berikutnya ini, it was dark outside. Jadikan kalimat interrogatif. Apakah di luar terang? Ya, was it bright outside? Apakah terang di luar? Jawabannya apa? No, it was not, but it was dark outside. Tuh. Next, ini kegiatannya apa yang kamu pikir? Ini, what did you think? Apa yang kamu pikirkan? What a day I thought. Alangkah buruknya hari ini. Itu yang saya pikirkan. Jadi itu bisa menggunakan pertanyaan itu. Next. Ini. And what happened? Dan kemudian apa yang terjadi? Ya, itu yang terjadi sedang hujan. It's raining again. And what happened? What happened? It's raining again. Tuh. Next. Kalimat berikutnya menggunakan just then the telephone rang. Jadikan kalimat interrogatif. Just then, did the telephone ring? Nah, menggunakan verb 1 ya, karena kalimat tanya. Kemudian, apakah telepon berdering? Yes, just then the telephone rang. Tuh. Next, menggunakan ini tanya subjek. Siapa itu? Itu adalah baby saya. Who was it? Who was it? It was my Aunt Lucy. Tuh. Next, ini menggunakan tanya bagaimana caranya dia bisa sampai tiba. Yang ditanyakan adalah kereta apinya, maka menggunakan how. How has she just arrived? Bagaimana dia telah sampai? Jawabannya, she has just arrived by train. Atau menggunakan kalimat interrogatif. Jawaban ya atau tidak. Has she just arrived by car? Apakah dia telah tiba menggunakan mobil? Jawabannya apa? No, she hasn't. But she has just arrived by train. Nah, itu teman-teman. Next, number 12. Nah, ini. Yang ditanyakan adalah kalimat ini. I'm coming to see you. Nah, ini. Maka pertanyaannya bisa dibuat seperti ini. What is she coming for? Untuk apa dia datang? Untuk apa? Untuk melihat saya. What is she coming for? She is coming to see me. Jawabannya gitu. She is coming to see me. Tuh. Next. Kalimat berikutnya bisa menggunakan ini. Are you having dinner? Sesuai dengan kalimat yang di atas. Ini kan. But I'm still having breakfast. Dijadikan kalimat interrogatif. Are you having breakfast? Yes, I'm still having breakfast. Keliru ya. Are you having dinner? No. No. No, I'm not. But I'm still having breakfast. Tuh. Next. Yang ditanyakan adalah ini. What are you doing? Jawabannya I'm having breakfast. What are you doing? I'm having breakfast. I repeat it. Ini. I'm having breakfast. I repeat it. Next, kalimat berikutnya yang ditanyakan adalah ini. Do you always get up so late? Do you always get up so late? Yes, I always get up so late. Tuh. Yang terakhir, ditanyakan adalah waktunya. Then, what time is it? It's 1 o'clock. Nah, itu tadi teman-teman cara membuat membuat kalimat tanya. Nah, sekarang kita praktekkan untuk ngomong bahasa Inggris ya. Di sini A, di sini B. Jadi dulu waktu saya masih kursus, setelah saya menghafal, kemudian saya menunggu teman saya yang sudah hafal untuk bercakap-cakap sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini. Ya, jadi itu dulu saya buat pertanyaan sendiri seperti ini sama persis. Ya, jadi orang bisa mau pertanyaan karena dia sudah paham grammar. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Ini A, ini B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? I'm very well, thanks. What about you? I'm fine too, thanks.
By the way, I have questions to you. It is about breakfast or lunch. Yes, of course, with pleasure. Just do it. Okay, mister. Listen to me carefully, then answer my questions. Yes, of course, please do it. Okay. By the way, do you never get up so late? Sorry. By the way, do you never get up early on Sundays? Yes, I never get up early on Sundays. Then when do you never get up early? I never get up early on Sundays. Then where do you sometimes stay until lunchtime? I sometimes stay in bed until lunchtime. Then when did you get up very late? Last Sunday I got up very late. Last Sunday did you get up? Did you get up very late? Yes, last Sunday I got up very late. Then what did you do? I looked out of the window. Yeah, I looked out of the window. Did you look out of the window? Yes, I looked out of the window. Was it bright outside? No, it was not, but it was dark outside. So what did you think? What a day, I thought. And what happened? It's raining again. Just then, did the telephone ring? Yes, the telephone rang. And then who was it? It was my Aunt Lucy. How has she just arrived? She has just arrived by train. Has she just arrived by car? No, she hasn't, but she has just arrived by train. And what is she coming for? She is coming for me. And are you having a dinner? No, I'm not. I'm having breakfast. What are you doing? I'm having breakfast, I repeated. Do you always get up so late? Yes, I always get up so late. Then, what time is it? It's 1 o'clock. Okay, mister, thank you so much for your time. Maybe we can meet again someday and we can talk about English again. Okay, you are welcome. Uh, nice to meet you. Nice to meet you too. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bye-bye. Nah, itu dari teman-teman. Bagaimana caranya kita belajar bahasa Inggris menggunakan 4 skill sekaligus, yaitu listening, speaking, reading, and writing. Tonton video ini sampai dukung video ini dengan cara subscribe kalian dan share. Thank you for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.